नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर कछार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छापा मारकर 70 लाख रुपए की नशा सामग्री किया जब्त। कई आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में बार बार हो रही है चोरी की वारदात। चोर को पकड़े जाने के बाद भी होमगार्ड ने दिया छोड़। लोगों में छाई नाराजगी की माहौल। बराक वैली सीमेंट लिमिटेड तथा अखंड मंडली के उद्योग से बदरपुर के टेनिस ग्राउंड कॉलोनी क्षेत्र में आयोजित हुआ निःशुल्क आंखों की जांच शिविर। लोगों में छाई खुशी की माहौल। राज्य पुलिस के अनुमोदन पर सिलचर से लखीमपुर तक नदी मार्ग में दुष्कृतिकारियों की देखरेख के लिए नया बोट का किया गया अनुष्ठानिक तौर पर पर्यावरण। कई क्षेत्रों में किया गया परिक्रमा। आने वाले 9 जुलाई को केंद्रीय ट्रेड यूनियन के उद्योग से बुलाए गए धर्मघट को सफल बनाने के लिए विभिन्न श्रमिक संगठन द्वारा सिलचर शहर में निकाला गया विक्षोभ जुलूस। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार पुलिस ने विभिन्न स्थानों में खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी के जरिए 70 लाख रुपए की नशे की सामग्री जब्त किया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के कई क्षेत्रों में छापा मारा गया। सूत्रों के अनुसार अभियान में 14.34 केजी गांजा, 108 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया है। कचुदरम थाने के दीदारपुर चौथे खंड से अभियान चलाते हुए पुलिस संतोष सिंह नाम के व्यक्ति से पास से 14.340 केजी गांजा जब्त किया। बोरखोला थाने में हेरोइन के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी ओर बोरखोला थाना इलाके में बालाचोड़ा टोल गेट इलाके के सिलचर डीमाहासा रोड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 में नाका चेकिंग के दौरान एक बेलेनो गाड़ी से 3 पुरुष व 1 महिला सहित लोगों को तलाशी किए जाने के दौरान 10 साबुन केसों 108 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया। ड्रग डिटेक्शन टीम के इम्तिहान के बाद आखिरकार हेरोइनों को जब्त कर लिया गया। पकड़े गए नशे के तस्करियों का नाम है 30 वर्षीय 25 वर्षीय नाजमुल उद्दीन, 39 वर्षीय इस्माइल व 36 वर्षीय लीलिमा खातून। आरोपित गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी नौगांव जिले के बाशिंदा हैं और उन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। बहरहाल इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी खुशी की माहौल है। कछार पुलिस के उद्योग से शहर के विभिन्न क्षेत्र में तथा कछार जिले के कई इलाकों से नशे की सामग्री हर रोज जब्त किया जा रहा है और नशे के खिलाफ एक अहम अभियान छेड़ दी गई है। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में पिछले कई वर्षों से चोरी की वारदात हो रही है। लगातार चोरी की वारदात के चलते मरीज व मरीज के अभिभावक बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। सोमवार को सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल क्षेत्र में एक मरीज की इलाज के दौरान उनकी पैसा व मानिक एकाएक
गायब हो गया और मोबाइल भी गायब हो गया। बाद में अस्पताल कर्तृपक्ष के कार्यकर्ताओं द्वारा शिलचर रंगपुर कराती ग्राम के परिमल चौधरी नाम के एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बाद में उसे होमगार्ड के इंचार्ज उत्तम राय के समक्ष पेश किया गया, लेकिन दायित्व प्राप्त होमगार्ड इंचार्ज ने उसे छोड़ दिया। मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल छाई। तत्पश्चात आरोप प्रत्यारोप के दौरान आखिरकार होमगार्ड ने आरोपी व्यक्ति को फिर से एक बार धर दबोचा। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात होने पर आम जनता तथा मरीज व मरीज का अभिभावक बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। होमगार्ड विभाग, पुलिस प्रशासन कई क्षेत्र में लापरवाह व निष्क्रिय भूमिका पालन कर रहा है, जिसके चलते लोगों को अपना सामग्री खोकर परेशानी झेलनी पड़ रही है। डिजाइन কি করেছে नाम को परिमल चौधरी किधर चोरी करछस জুড়ে কও টাকা চুরি টাকা চুরি আর কিটা করছস মোবাইল খালি টাকা চুরি করছস বাড়ি কই রংপুর করাতে গেলাম। হ্যাঁ রংপুর করাতে গেলাম। কতদিন দিয়ে করে চুরি আমি আজকে খালি আজকে হয়েছে আরেকবার আমি দোষ না আরেকবার ধরেছে আরেকবার বেটি ওই কতদিন দিয়ে করতে চুরি বেটি মোবাইল লিয়া গেছে কি বেটা বেটি আও দয় এখান থেকে কতদিন দিয়ে করতে চুরি আজকে 2 দিন হলো। জুড়ে বলে কও দুইবার আইছে। দুইবার আইছে। আজকে সকালে মেডিকেলের যে শ্যুটটা ধরা হয়েছিল, ঠিক আছে, এই শ্যুটটা আনার পরে আমরা ইনচার্জে তাই এডিক ভাবিয়া ও শ্যুটটারে ছাড়ি দিছ। এরপরে এটা পরে তদন্ত করিয়া জানা গেল যে এটা একটা চুর। হ্যাঁ, তা আমরা আজকের ভিতরে ওই আসামিটা আবার ধরার লাগে আমরা ইনচার্জ তদন্ত করার গেছো তাই নিয়ে আই যাবা उत्तम राय। बरागवली सीमेंट लिमिटेड तथा अखंड मंडली के उद्योग से बदरपुर के टेनिस ग्राउंड कॉलोनी क्षेत्र में निःशुल्क आंखों की जांच शिविर आयोजित किया गया। कुल 138 मरीजों का इस दिन इलाज किया गया और 22 मरीजों को कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। लायंस आई हॉस्पिटल शिलचर तथा IOL सर्जरी के लिए 62 मरीजों का भी चयन किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह का दौर भी था। इस दिन के कार्यक्रम में आंखों की जांच शिविर में अखंड मंडली की ओर से टेनिस ग्राउंड कॉलोनी क्षेत्र में बदरपुर के जाने माने हस्तियों के साथ साथ दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। इस दिन लायंस क्लब बदरपुर गेटर की ओर से लायन मुकेश अग्रवाल, जो कि सभापति व CEO BBCL मौजूद थे। इसके अलावा लायन प्रदीप्त कुमार दे, लायन पवन कुमार कृष्णियान, लायन अनामुद्दीन, लायन GN घोष, लायन सुजीत कर, लायन स्वामिंद्र पाल, लायन मनीष पाल, लायन सप्तर्षि दे, लायन अनुपम घोष, लायन समरजीत चक्रवर्ती तथा दूसरे वॉलंटियर सदस्यगण भी मौजूद रहे। इस दिन के इस कार्यक्रम में सदस्यों के तौर पर मिस एडवोकेट लाकी दत्तगुप्त, मिस अनुराधा बोस तथा चिकित्सक के तौर पर डॉक्टर मणिदीप चक्रवर्ती, टेक्नीशियन नूरुल आमीन, नर्स मिसेस अर्चना दास, कोऑर्डिनेटर शामसुद्दीन लश्कर भी मौजूद रहे। लायंस आई हॉस्पिटल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह शिविर सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इधर अखंड मंडली बदरपुर शाखा के उद्योग से अंजू पुरकास्त, जयदीप दत्त, अयन पुरकास्त, राहुल महंत, ज्योति प्रकाश पुरकास्त,
विधान मालाकार दीपक चंदन, प्रदीप दत्त, मानस मोहंत तथा राजू चंद व पुष्पक पोद्दार व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी के दौरान सुचारू रूप से पूरे शिविर का संचालन किया गया और आखिरकार यह शिविर सुचारू रूप से सफल भी रहा। मिलीजुली प्रयास के चलते आयोजित इस आंखों की जांच शिविर में मरीजों को उत्साह के साथ भाग लेते हुए देखा गया और मरीजों ने तथा उनके अभिभावकों ने आयोजक कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किए। राज्य पुलिस के अनुमोदन पर सिलचर से लखीमपुर तक नदी मार्ग में दुष्कृतिकारियों की देखरेख के लिए नया बोट का किया गया अनुष्ठानिक तौर पर कई क्षेत्र में किया गया परिक्रमा। আমাৰ আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা এটা ইঞ্জিন চালিত অত্যাধুনিক এটা নাও আমাক দিছে আৰু সেইটোৰ জৰিয়তে আমি ইয়াত যেটো আমাৰ ৰিভাৰ পুলিচ ষ্টেচন আছে তাত এইটো আমাৰ বৰ্তমান আমি এইটো এটা এডিশ্যন হৈছে আৰু এই যিখন বোট আমাক দিছে আজি এইটোক এটা আমি ড্ৰাইভ প্ৰেক্টিছ এটা কৰিছিলোঁ। আমি ইয়াৰ পৰা মানে সদৰঘাটৰ পৰা লক্ষীপুৰলৈকে আমি এটা মানে অভিযানৰ এটা প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ। এইটো খুব সুন্দৰভাৱে হৈছে আৰু ইয়াত আমি যেটো দেখিছোঁ যে যিকোনো এটা পৰিস্থিতিত এই যিখন অত্যাধুনিক মটৰ চালিত নাও আছে এই নাওখন আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি ইয়াৰ পৰা লক্ষীপুৰলৈ যাওঁতে আমাৰ 1 ঘণ্টা 10 মিনিট সময় লাগিছে আৰু 1 ঘণ্টা 10 মিনিট সময়ত প্ৰায় 1 ঘণ্টা গাড়ীৰেও 1 ঘণ্টা সময় লাগে আৰু সেই সময়ছোৱাত আমি গৈ তাত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু গোটেই এৰিয়াটো যেটো ৰিভাইনাৰ এৰিয়াটোৰ যেটো সাৰ্ভিলেন্স ৰাখিবৰ কাৰণে এই নাওখনে আমাক বহুত সহায়ক হ'ব। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ গোটেই এই যেটো আমাৰ অভিযানৰ যেটো আমি এটা প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ ইয়াত আমাৰ NDRF SDRF আৰু আমাৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ সকলো লোক ইয়াত আছিলে। এটা ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে এই যেটো এটা এডিশ্যন এটা সুন্দৰ অত্যাধুনিক নাওৰ যেটো ব্যৱস্থা আমাৰ ইয়াত কৰা হৈছে আৰক্ষী আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা এই নাওখন দিছে এইটো কাছাৰবাসী ৰাইজৰ কাৰণে অনাগত দিনত এইটো বহুতো কামত আহিব। আপোনালোকে জানে যে দুৰ্গা পূজা সময়ত ইয়াত অতি ডাঙৰকৈ সেই দুৰ্গা পূজা উৎসৱ ইয়াত পালন কৰে। সেই সময়তো বিভিন্ন সময়ত আৰু দেখিছে আপুনি এই যে আমাৰ যেটো বৰাক নদীৰ ওপৰত দলং আছে এইটো সময়ত কিছুমান সময়ত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াবা সুইচাইডেল এটেম্প লোৱা আমি দেখা পাওঁ। তো সেই সংক্ৰান্তে আমি যেটো দেখিছোঁ
যে এইবিলাক যিবিলাক এটা অপাৰেশ্যনেল দিশত ই আমাক বহু ধৰণৰ সহায়তা কৰিব আৰু আমাৰ এই যি আৰক্ষী বাহিনী আৰক্ষী যিটো আমাৰ জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে ইয়াক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে কাছাৰবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আৰু ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে এই যিটো ইঞ্জিন চালিত অত্যাধুনিক বোট নাও যিটো আমাক ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ই ৰাইজৰ কাৰণে ৰাইজৰ সহায়তাৰ কাৰণে ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে এটা নতুন এটা দিশ ইয়াত সংযোজিত হৈছে আৰু এইটোৰ কাৰণে আমি ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াবৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগতকৈ আৰু বেছি ক্ষিপ্ৰতাৰে সেইখিনি কাম আমি কৰিব পাৰিম। গোটেই ৰাজ্যত কিমান আছে আৰু বৰাকত কিমান আছে? প্ৰায়বিলাক যিবিলাক জিলাত নদীৰ লগত সংযোজিত হৈ আছে এই সকলো জিলাতে দিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু আমাৰ কাছাৰ জিলাত আমাৰ এখনেই এই অত্যাধুনিক মটৰ চালিত বোট দিছে আৰু এইটো অতি মানে খুব মূল্যৱান বোট আৰু অত্যাধুনিক বোট আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি কোনো এটা অঞ্চলত যাবৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই, খুব সোনকালে ইয়াৰ পৰা আমি যাব পাৰোঁ আৰু আপুনি দেখিছে ইয়াৰ পৰা লক্ষীপুৰ আমাক যাবলৈ এঘণ্টা সময় লাগে গাড়ীৰে, সেইটোত আমি প্ৰায় 1 ঘণ্টা 10 মিনিটত আমি তাত পাই গৈছোঁ আৰু তাৰ পৰাও আমি ৰিটাৰ্ণ কৰি আহিছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ যে এই যিটো ব্যৱস্থা ইয়াত দিছে চৰকাৰে যিটো ব্যৱস্থা ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে আমাৰ আৰক্ষী বাহিনীত দিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনক দিছে ই राइजे यार पर बहु परिमाणे लाभान्वित होगा। विभिन्न दफा मांगों को लेकर आने वाले 9 जुलाई को केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाए गए धर्मघट को सफल बनाए जाने के उद्देश्य को सामने रख कछार जिले में विक्षोभ समावेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रम संहिता रद्द करना, राष्ट्रायत्त संस्था को बेसरकारीकरण बंद करना सहित कई दफा मांगों को लेकर फेडरेशन के मिलीजुली प्रयास से 9 जुलाई को देशव्यापी साधारण धर्मघट आयोजित किया जा रहा है। सिलचर शहर में विक्षोभ रैली के साथ साथ कई और पहलुओं को लेकर लोगों ने विस्तारित तौर पर आलोकपात किया। शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा करते हुए सिलचर के खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे संस्थान कार्यकर्तागण पहुंचकर राज्य सरकार के शोषण नीति के खिलाफ तीव्र आरोप और प्रतिक्रिया व्यक्त किए। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में खुलासा भी किए। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সমস্যার বস্তরে মেহনতি মানুষ এখন সাম্প্রদায়িক এবং বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে সর্বস্তরে মেহনতি মানুষ এখন
সারা ভারত কৃষক সভা, CI2, CPI, CPIML, CPIM আর SUCI সহ বিভিন্ন বাম গণতান্ত্রিক সংগঠন আগামী 9 জুলাই এক সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি। সেই সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করার জন্য আজকের এই জমায়েত আমাদের। समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। समाचारों के अगले चरण। बराक उन्नयन विभाग खोले जाने के बाद से बराक घाटी में उन्नयन परिसेवा एक बार फिर से पूरी तरह ठप पड़ गई है। आरोप प्रत्यारोप को सामने रखकर बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में पत्रकारों के समक्ष विस्तारित जानकारी दिया। मुख्य आह्वायक मीडिया सेल के जयदीप भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले कई दशकों से बराक घाटी एक ही मानचित्र पर स्थित अवस्था में है, जाके चलते लोग परेशानी झेल रहे हैं। सिलचर गुवाहाटी हवाई के किराए जहां बढ़ गए हैं तो इसी दौरान ट्रेन परिसेवा विपर्यस्त हो रहा है। यहां तक कि बसों की परिसेवा पर भी लोग बुरी तरह परेशान हैं। एक तरफ जहां किराए में बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं दूसरी ओर यात्री कोई सुविधा नहीं पा रहे हैं। परेशानी के कगार में बराक घाटी के लोग जी रहे हैं और तो राज्य व केंद्र सरकार केवल तमाशा ही बनकर पूरी नजारे को देख रहा है। आरोप प्रत्यारोप के पहलू को सामने रखकर बीडीएफ के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने जिन पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। রেল এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপর্যয়ের জন্য বরাক উপত্যকা আবার সারা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো অবস্থা হয়েছে বরাক ভ্যালির। এটা শুধু এই বছরের ব্যাপার নয়, দশকের পর দশক ধরে আমরা দেখছি এই কি অবস্থা চলছে। বর্তমানে জাটিঙ্গা লামপুরে যে হাফলং শিলচর যে সড়ক যোগাযোগকারী সড়ক, সেখানে প্রায় 1000 ট্রাক লরি 1000 লরি দাঁড়িয়ে আছে। গত 14 দিন ধরে এখানে আটকে আছে। যে সমস্ত পণ্য বরাক উপত্যকা আসার কথা ছিল সব বন্ধ। এদিকে হারাং সেতু এবং গেমন সেতুর বিপর্যয়ের জন্য
মেঘালয়ের রুট দিয়ে কোনো গাড়ি চলাচল করতে পারছে না। বারবার ধস পড়ায় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত। এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানকার যে বিমান ভাড়া, শিলচর থেকে গুয়াহাটি বিমান ভাড়া যেখানে 3000 টাকা হওয়ার কথা, সেখানে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়ে 13,000, ইভেন কি 19,000 টাকা পর্যন্ত যাচ্ছে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আগরতলা থেকে শিলচরের ভাড়া কিন্তু সেই 1600 টাকাই রয়েছে। আজকে যদি কোনো মুমূর্ষু রুগী তাকে বাইরে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে এই বিমান ভাড়া দিয়ে সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ফলে তিনি এখানেই মারা যাবেন। এই হচ্ছে গিয়ে বরাক ভ্যালির অবস্থা। 21 শতকে এসে এই অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর জন্য এখানকার যে 15 জন বিধায়ক রয়েছেন, 3 জন সাংসদ রয়েছেন, তারাই মূলত দায়ী, এটা আমরা বলতে চাই। এবং একই সাথে আমরা বলতে চাই যে এই যে অবস্থা, বিগত 10 বছর ধরে কেন্দ্র এবং রাজ্যে বিজেপি সরকার রয়েছে, বিগত 10 বছরে এই ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি হয়নি। সেটা তো আজকের চিত্র থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা জানি যে ডিমা হাসাও এবং মেঘালয়, এখানকার যে ভূতাত্ত্বিক পরিস্থিতি, তাতে বারবার ধস পড়বেই বর্ষা মরশুমে, সেটা অবশ্যম্ভাবী, সেটাকে আটকানো সম্ভব নয়। কাজেই সেটার জন্য একটা বিকল্প রেল লাইন এবং বিকল্প সড়ক পথ, যেটার দাবি বারবার জনগণ জানিয়ে আসছেন, সে ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি নেই। এখানকার বিধায়ক সাংসদদের কোনো, তারা নির্বিকার এই ব্যাপারে। মহাসড়কের কাজ গত 28 বছর ধরে চলছে। এখনও ডিমা হাসাও জেলার যে 23 কিলোমিটার অংশের কাজ, সেটা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। আমরা শুনতে পাচ্ছি যে আগামী জানুয়ারিতে সেটা সম্পূর্ণ হবে, কিন্তু সেটা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সেটা বুঝতেই পারছি, সেটা নাও হতে পারে। একটি বিকল্প সড়কের কথা বারবার জনগণ বলছেন, সেটা হচ্ছে কি শিলচর, হারাঙ্গাজাও, তুরুক, পানিমুর, উমরাংশু, জাগিরোড হয়ে গুয়াহাটি রাস্তা। এই রাস্তাটি আগে চলাচলের উপযোগী ছিল, বর্তমানে এটি বন্ধ হয়ে আছে। এটাকে মোটামুটি কিছুটা যদি মেটালিং করে এবং কিছুটা সংস্কার করা যায়, তাহলে এটাকে এটলিস্ট চলাচলের উপযোগী অবস্থায় নিয়ে আসা যেতে পারে এবং সেটা অবিলম্বে করা যেতে পারে। এই রাস্তাটি তৈরি হলে প্রায় 68 কিলোমিটার দূরত্ব কমবে, গুয়াহাটি আমরা পৌঁছতে পারি 7 ঘন্টায়। এই ব্যাপারে কোনো হেলদোল নেই, না সরকার না এখানকার বিধায়কদের। চন্নাথপুর লঙ্কা যে বিকল্প রেলপথটি রয়েছে, যেটা নিয়ে অনেক আগে একবার সার্ভে হয়েছিল, যখন পাহাড় লাইনের কাজ শুরু হয়, তখন মোটামুটি লবি এবং রাজনৈতিক কারণে সেটাকে পিছনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, ফাইলটাকে আটকে রাখা হয়েছিল। আবার সেটির সার্ভে হয়েছে এবং সেটি সার্ভেও কমপ্লিট। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে কি যে এই ব্যাপারে কোনো ঘোষণা, কোনো অগ্রগতি আমরা দেখতে পাই না। ফলে আমরা 21 শতকে এসে সেই অন্ধকার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা যেটা বলতে চাই যে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যর্থতা যেটা, এটা এখনকার নেতৃত্ব এবং দিশপুর এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপর বর্তায়। এখানে বরাক উন্নয়ন বিভাগ বলে একটি উন্নয়ন বিভাগ খোলা হয়েছে বরাকের উন্নয়নে। এই উন্নয়ন বিভাগ খোলার পর থেকে আমরা শুধু প্রতিশ্রুতি দেখতে পাচ্ছি। রাঙ্গির খালের সংস্কার, তারাপুর সিঙ্কিং ব্রিজে একটি সেতু তৈরি করা, গেমন সেতু সংস্কার, হারাং সেতু সংস্কার, যেভাবে বলা হয় যে কিছুদিনের মধ্যে এটা হয়ে যাবে, একটা সময়সীমা দেওয়া হয়, কোনোটাই সেটা হয় না, শুধু প্রতিশ্রুতির পর্যায়ে থেকে যায়। এই হচ্ছে গিয়ে এখানকার অবস্থা। তো ঘটনা হচ্ছে গিয়ে যে সময়ে এসে আমাদের কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি বলছেন যে ভারতবর্ষের সড়ক, আভ্যন্তরীণ সড়ক পরিবহনের যে মান, সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হয়ে যাচ্ছে বা হয়ে গেছে। আমাদের বিভিন্ন সড়কে এখন রানওয়ে হিসেবে ব্যবহার করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আমরা বুলেট ট্রেন চালানোর কল্পনা করছি। এই অবস্থায় এসে বরাক ভ্যালির মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, যেটা দুটো আন্তর্জাতিক সীমানা যেটা সামনে রয়েছে, এবং আমরা জানি যে বাংলাদেশ এবং মায়ানমার দুটো কান্ট্রিতেই অস্থিরতা চলে, ফলে দেশের নিরাপত্তার জন্য এই জায়গার গুরুত্ব প্রচণ্ড। এটা জানা সত্ত্বেও এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থার যে এই বিপর্যয়, এটার জন্য আমরা কি বলবো, বলতে পারি শুধুই যে এটা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের অবহেলা এবং বরাক বঞ্চনার জন্য হচ্ছে, এছাড়া আর কোনো এটার যুক্তি নেই। আমরা এখানকার সরকার এবং স্থানীয় বিধায়ক সাংসদ যারা রয়েছেন তাদেরকে বলছি, আপনারা অবিলম্বে এই ব্যাপারে নজর দিন। অবিলম্বে এখানকার বিকল্প যে সড়ক আছে, রেল লাইন আছে, সেগুলোর ব্যবস্থা করুন। না হলে আগামী নির্বাচনে কিন্তু জনগণের কাছে আপনাদের জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন আপনারা।
আপনাদের জবাবদিহি করতে হবে। रोटरी क्लब ऑफ सिलचर के उद्योग से 6 जुलाई को रोटरी क्लब प्रांगण में 31वां इंस्टॉलेशन सेरेमनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में मंत्री कौशिक राय मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में रोटरी क्लब के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर रोटरियन देवासी सोम तथा उनकी बीओडी तथा दूसरे सदस्यों की मौजूदगी में पीटीजी सुनील सरफ के उपस्थिति में नए कमेटी का इंस्टॉलेशन किया गया। इस दिन के इंस्टॉलेशन कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह व खुशी की माहौल देखने को मिली। इस दिन के कार्यक्रम में सभापति के पद पर देवाशीष सोम को 2025-26 के लिए सभापति पद पर चयन किया गया, जबकि संपादक के पद पर डॉक्टर ध्रुवज्योति नाथ को 2025 व 26 साल के लिए चयन किया गया। रोटरियन चिरंजीत घोष को इंस्टॉलेशन चेयरमैन के पद पर 2025 से 26 साल के लिए चयन किया गया। रोटरियन शुरोमिता राय पोद्दार को सभापति के पद पर 2024-25 के लिए चयन किया गया था। इधर संपादक के पद पर 2024 व 25 साल के लिए रोटरियन तमाल वनिक का भी चयन किया गया था। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में वरिष्ठ दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में रोटरी क्लब सिलचर का 31वां इंस्टॉलेशन कार्यक्रम संपन्न हुआ। Very solemnly and very sadly recall one lady. She was my classmate in college, Chandana Purgaskar. We studied together in Deshpur, and she was my classmate, and we were good friends. Then thereafter I lost track. And decades later, she called me from the back at Agartala, and she said, "You are Sunil Saraf?" I said, "Yes." "Do you recognize me?" I said, "No." She said, "Try to recall," and I did recall her after 5 minutes that she is Chandana Purgaskar, my very old and very dear classmate. She is no more with us, but then I don't know why she chose me, but she wrote very emotional messages before she left this world. And I did share with some of you the kind of messages that she wrote to me. And there are others I cannot see this evening who have been pillars of this club in the past. I don't know why, but they have been very passionate members. I have seen them known to you why they are missing. But then retention in the club is as important as getting new members. My friends, you are all aware, those who are having been rotary in this club for last 3 decades, that we are now stagnated at 1.2 million. Our membership is stagnated at 1.2 million. And when I said that 2.4 million members have left Rotary, can you digest that fact? This is a tentative figure worldwide. But believe me, the figure can be more if we try to calculate, if there is some exit formula. For every one member that is there in the club, 2 members have left the club. After a couple of years. In the first 2 years, 3 years, 5 years, even after 10 years. A lot of lectures. I'll come to them, but before that we must compliment Shobhita Poddar. I know her since her child was in the Samveli because she is my son's classmate. And she is a graceful entrepreneur here in Silchar. She has not only brought elegance to dresses, not only changed the wardrobes of the people through her threads and stitches, but given an opportunity, she has also tried to bring empowerment. The secretary's report that I saw gave me a glimpse of what her vision was like. And she was like a student, a very sincere student. I found her in many of the district levels, putting all attention to what the trainer had to say. And she has implemented all that. Some of her dreams have been fulfilled, and I'm sure maybe some remained unfulfilled. But she and her team, especially the person who served as the secretary with her, they deserve a big round of applause for the last time you see me, for the tremendous work that she has done. My friend, tell me one thing, you will agree with me, that it's not an easy job to run a Rotary club. Is it easy? It is not an easy job. Given your club, which has more than 80 members,
and some of them are very overpowering, brimming with knowledge, experience and wisdom, and to bring a consensus, to build a consensus, and do impactful projects where you can involve all the Rotarians. This, of course, not an easy job. She has shown that it can be. समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर कछार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छापा मारकर 70 लाख रुपए की नशा सामग्री किया जब्त, कई आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में बार बार हो रही है चोरी की वारदात, चोर को पकड़े जाने के बाद भी होमगार्ड ने दिया छोड़, लोगों में छाई नाराजगी की माहौल। बराकवेली सीमेंट लिमिटेड तथा अखंड मंडली के उद्योग से बदरपुर के टेनिस ग्राउंड कॉलोनी क्षेत्र में आयोजित हुआ निःशुल्क आंखों की जांच शिविर, लोगों में छाई खुशी की माहौल। राज्य पुलिस के अनुमोदन पर सिलचर से लखीमपुर तक नदी मार्ग में दुष्कृतिकारियों की देखरेख के लिए नया बोट का किया गया अनुष्ठानिक तौर पर पर्यावरण, कई क्षेत्रों में किया गया परिक्रमा। आने वाले 9 जुलाई को केंद्रीय ट्रेड यूनियन के उद्योग से बुलाए गए धर्मघट को सफल बनाने के लिए विभिन्न श्रमिक संगठन द्वारा सिलचर शहर में निकाला गया विक्षोभ जुलूस। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।